Liebe Zuschauer, herzlichen Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Sendung. Très chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre émission hebdomadaire. Die Bibel in 30 Minuten. La Bible en 30 minutes. Schön, dass du wieder dabei bist. Heureux que tu sois des nôtres à nouveau. Wie du weißt, haben wir derzeit die Lektion, die heißt Erfolg im christlichen Wandel. Comme tu le sais, nous avons maintenant notre leçon qui s'intitule Comment réussir dans la vie chrétienne. Dazu habe ich mir von ein paar Büchern geholfen. Pour cela, je me suis fait aider par quelques livres. Das Buch Wie erfolgreich kann man im christlichen Wandel sein von Zacharias Tanefumo. Le livre Comment réussir dans la vie chrétienne du professeur Zacharias Tanefumo. Das war das Grundmaterial für diese Serie. C'était le matériel principal que j'ai utilisé pour cette série. Dennoch habe ich auch das Buch von Steve Farrar, Finishing Strong, gelesen. À cela, j'ai lu le livre Finishing Strong de Steve Farrar. Ich empfehle auch das Buch Der Weg des christlichen Sinns von Zacharias Tanefumo. Je recommande aussi le livre Le chemin du service chrétien du professeur Zacharias Tanefumo. Dieses Thema zu vertiefen. Pour pouvoir approfondir ce thème. Das sind 3 von 4 Bücher, die in diesem Thema helfen können. Ce sont là 3 des 4 livres qui peuvent aider dans ce thème. Preis den Herrn. Amen. Wir haben gesagt, nous avons dit, oder wir hatten unsere Lektion in 5 Kapitel aufgeteilt. Nous avions subdivisé notre leçon en 5 chapitres. Wir hatten erstmal eine Einführung. Nous avons d'abord eu une introduction. Und dann sind wir zum ersten Kapitel gegangen. Et après nous sommes allés au premier chapitre. Und das erste Kapitel lautete Sterben und Leben. Das Schock der Entsagung. Et le premier chapitre s'intitulait Mourir et vivre, le choc du renoncement. Darin haben wir gesehen, dass der Christ kann nicht für Gott leben, es sei denn, er bereit ist, an sich selbst zu verzichten. Dans ce chapitre, nous avons vu que le chrétien ne peut pas vivre pour Dieu à moins qu'il ne meure en lui. Es heißt, à lui. Cela signifie deine Pläne, tes plans, deine Projekte, tes projets, deine Karriere, ta carrière, wie du dir das Leben vorstellst, comment est-ce que tu t'imagines la vie, deine Wünsche, tes souhaits, deine Träume, tes rêves, du musst sie runterbringen. Tu dois les ramener, du musst sie aufgeben, tu dois les abandonner, die Pläne Gottes, pour les die Träume Gottes und das, was Gott für dich vorausgeplant hat, zu leben. Pour vivre les plans, les rêves, les choses que Dieu a prévues pour toi. Es ist unmöglich zu schummeln da drin. C'est impossible de tricher là-dedans. Du musst sterben, tu dois mourir, für Jesus leben zu dürfen. Pour pouvoir vivre pour Jésus. Somit hat Jesus gesagt, keiner kann mir nachfolgen, es sei denn, er bereit ist, sich selbst zu verneinen. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, personne ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. Halleluja. Amen. Sterben und leben. Mourir et vivre. Das zweite Kapitel war ein klares Ziel. Le deuxième chapitre était un but clair. Darin haben wir gesehen, dass Menschen in der Welt klare Ziele haben, erfolgreich zu sein. Dans ce chapitre, nous avons vu que même les hommes dans le monde ont des buts clairs pour pouvoir réussir dans leur vie. Unternehmen legen klare Ziele jährlich fest. Les entreprises se fixent des buts clairs chaque année. Sie haben strategische Ziele. Ils ont des buts stratégiques. Operative und taktische Ziele. Des buts opérationnels et tactiques. Und somit versuchen sie an Erfolg zu knüpfen. Et à cela, sie versuchen dadurch Erfolg zu haben. Et à cela, ils essayent de réussir. Wir haben gesehen, dass Unternehmen klare Ziele haben. Nous avons vu que les entreprises avaient des buts clairs. Und je klar diese Ziele, et plus clairs sont ces buts, umso mehr erfolgreich sind diese Unternehmen. Et plus de succès ces entreprises ont. Halleluja. Amen. So auch der Christ. Ainsi en est-il du chrétien. Jesus hatte klare Ziele. Jésus avait des buts clairs. Er wusste, wofür er lebte. Il savait pourquoi il vivait. Und somit konnte er manche Pläne annehmen und andere ablehnen. Et pour cela, il y avait des buts qu'il acceptait. Manche Pläne, certains plans, manche Projekte hat er angenommen. Il avait accepté weil es passte zu seinem Ziel. Parce que ça entrait dans ses buts. Und anderen Projekten, anderen Vorschläge hat er abgestoßen. Et certains projets, certaines recommandations, certains
proposition, il les rejetait. Zum Beispiel, manche Leute hatten ihn empfohlen oder sie hatten gewünscht, dass Jesus der König wird, der König oder der Bürgermeister ihrer Stadt. Par exemple, il y a eu des personnes qui se sont souhaitées que Jésus soit le roi de leur ville. Oder der Bürgermeister, ou le maire de leur weil ville. er Brot vermehrt hatte. Parce qu'il avait multiplié le pain. Aber es passte nicht zu seinem Mais Ziel. ça ne passait pas dans son but. Und sein Ziel war klar und sein Ziel war zitierbar. Et son but était clair et son but était énonçable. Das Ziel Paulus war auch klar und es war zitierbar. Le but de Paul était aussi clair et c'était aussi énonçable. Kannst du das Ziel deines Lebens zitieren? Est-ce que tu peux également citer, énoncer Ich habe les buts de ta vie? Ich habe ein Dokument mit dem Ziel meines Lebens. J'ai un document avec le but de ma vie. Wofür ich lebe. Pourquoi est-ce que je vis? Es passt in eine Seite. Tout cela passe dans un format, dans Klar, une page. zitierbar. Clairement cité. Und ich lese es öfters, Et je le lis très souvent zu gucken, ob ich weiter auf dem richtigen Weg bin. pour vérifier si je suis toujours sur le bon chemin. So werde ich nicht von Projekten oder von Opportunitäten gelenkt. Et à cela, je ne suis pas déviée quelque part dans mon but par des opportunités ou par des propositions. Und wenn du kein klares Ziel hast, Et si tu n'as pas un but clair, wenn du nicht weißt, wofür Gott dich gerettet hat, et si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a sauvé, welchen Anteil du am Bau seines Reiches spielen solltest, quelle portion est-ce que tu dois apporter dans la construction de son royaume, wirst du wie nach links oder nach rechts geschoben werden. tu seras toujours comme déjoué à gauche et à droite. Und du wirst an deinem Leben vorbei. Et tu vas passer à côté de ta vie. Jesus hatte ein klares Ziel. Jésus avait un but clair. Paulus ebenso. Paul aussi. David ebenso. David également. Mose Moïse également. und so weiter. Ainsi de suite. Wir haben gesehen, dass das Ziel deines Lebens muss, du musst es zählen können. Es muss messbar sein. Okay. Nous avons vu que le but de ta vie doit être comptable. Mesurable. Es muss in der Zeit befristet sein. Ça doit être limité dans le temps. Und es muss auf Qualität prüfbar sein. Et ça doit être éprouvable de façon qualitative. Halleluja. Amen. Das Ziel deines Lebens muss groß genug sein, damit dein ganzes Leben hineinfließen kann. Le but de ta vie doit être suffisamment grand pour que toute ta vie y coule. Zum Beispiel, Par exemple, nur ein Beispiel. juste un exemple. Du kannst leben, 5000 Jünger des Herrn Jesus Christus in deiner Stadt zu machen. Tu peux vivre pour faire 5000 disciples de Jésus-Christ dans ta ville. Es heißt, Cela du signifie, investierst dein Leben für das Heil von 5000 Seelen in deiner Stadt. que tu investis ta vie pour le salut de 5000 personnes dans ta ville. Hudson Taylor hatte ein Ziel in seinem Leben. Hudson Taylor avait un but dans sa vie. Es war das Heil für den chinesischen Volk. C'était le salut du peuple chinois. Und nach seinem Medizinstudium ist in der Mission nach China gereist. Et après ses études en médecine, il est parti pour la Chine. Als er in einem Schiff gestiegen ist, hat er gesagt, Herr, ich gebe dir mein Diploma, mein Medizinstudium-Diploma und ich gehe für dich jetzt. Quand il est monté, quand il a pris le bateau, il a dit, Seigneur, je te donne mes diplômes et je vais pour toi. Mein Medizinstudium-Diploma. Mon diplôme, merci, de médecine et je vais pour toi en mission. Mein Medizinstudium war ein Mittel, mich vorzubereiten für meine Mission. Mon diplôme de médecine était pour me préparer pour la mission. Halleluja. Amen. Der Herr Jesus hatte auch ein sehr klares Ziel. Le Seigneur Jésus avait aussi un but clair. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lese mal die Bücher, die wir empfohlen haben. Si tu veux mieux savoir, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, si tu veux en savoir plus, merci. Bitte lese die Bücher, die wir empfohlen haben. S'il te plaît, lis les livres que nous avons recommandés. Und schau wieder unsere vergangenen Videos an. Et regarde nos anciennes vidéos. Halleluja. Amen. Das 3. Kapitel war das Herz eines Dieners haben. Le 3e chapitre s'intitulait Avoir le cœur d'un serviteur. Wir haben darin gesehen, dass das Reich Gottes ist ein Reich der Diener. Nous avons vu dans ce chapitre que le royaume de Dieu est un royaume de serviteurs. Wenn du das Herz eines Bosses hast, das Herz eines
Patron, wie die Spanier sagen, dann wirst du die Sache nicht ergreifen. Si tu as le cœur d'un boss, le cœur d'un patron, comme les Espagnols le disent, tu ne pourras pas te saisir de cela. Du wirst nicht in der Lage sein, konsequent zu leben im Reich Gottes. Tu ne pourras pas vivre de façon conséquente pour le royaume de Dieu. In mehreren Gleichnisse hat Jesus das Reich seines Vaters mit verschiedenen Sachen verglichen. Dans plusieurs paraboles, merci, Jésus a comparé son royaume mit verschiedenen Sachen. À plusieurs choses. Und meistens hat das verglichen mit dem Reich, mit einem Reich von Dienern. Et très souvent, il a comparé avec un royaume de serviteurs. Es ist tatsächlich ein Reich der Diener. C'est effectivement un royaume de serviteurs. Diese Lektion war so wichtig, dass bevor wieder mal zum Vater ging, hat der Herr Jesus die Lektion zu seinen Jüngern wiederholt. C'était si important cette leçon que avant qu'il ne parte chez son père, Jésus a répété, merci, cette leçon à ses disciples. Er hat ihre Füße gewaschen. Il a lavé leurs pieds. Er sagte, ihr nennt mich Herr und Meister und ihr habt recht, das bin ich. Il disait, vous m'appelez Seigneur et Maître. C'est vrai, je le suis. Aber ich mache mich zum Diener. Mais je me fais serviteur. Ich wasche euch die Füße. Je vous lave les pieds. Damit ihr das Gleiche macht. Pour que vous puissiez faire de même. Damit ihr das Gleiche tut. Pour que vous puissiez faire de même. Weil das Reich meines Vaters ist ein Reich der Diener. Parce que le royaume de mon Père est un royaume de serviteurs. Wer groß sein möchte im Reich meines Vaters, der mag sich zum Diener der anderen. Celui qui veut être grand dans le royaume de mon Père doit se faire serviteur des autres. Und wer der Größte sein möchte, der mag sich zum Knecht der anderen. Et celui qui veut être le plus grand doit se faire esclave de ses frères. Halleluja. Amen. Das haben wir vertieft im 3. Kapitel. Cela, nous l'avons approfondi dans le 3e chapitre. Heute wollen wir zum 4. Kapitel gehen. Aujourd'hui, nous parlons du 4e chapitre. Und es lautet, et cela s'intitule Rechenschaftspflichtig sein. Être comptable. Rechenschaftspflichtig sein. Être comptable. Du kannst keinen Erfolg haben im christlichen Wandel, wenn du unabhängig bist. Tu ne peux pas avoir du succès dans la vie chrétienne si tu es indépendant. Denn der christliche Dienst ist kein unabhängiger Dienst. Parce que le service chrétien n'est pas un service indépendant. Du kannst nicht unabhängig im Glauben sein und hoffen und glauben, dass du Gott wirklich dienen kannst. Tu ne peux pas être indépendant dans la foi et croire ou espérer être en train de servir Dieu. Meistens muss der Christ dreidimensional Rechenschaft leisten können. Très souvent, le chrétien doit pouvoir rendre compte à 3 dimensions. Muss Rechenschaft zu Gott leisten. Il doit rendre compte à Dieu. Also Rechenschaft vor Gott ablegen, ja? Il doit rendre compte devant Dieu. Rechenschaft zu seinen Leiter ablegen. Il doit rendre compte devant ses dirigeants. Muss auch Rechenschaft zu sich selbst ablegen. Et il doit aussi rendre compte à lui-même. Übrigens, es gibt sogar einen 4. Aspekt. Muss Rechenschaft leisten können vor dem Leib Christi, vor seiner Gemeinde. Il y a aussi même un 4e genre de compte rendu. Il doit pouvoir rendre compte devant l'Église. Aber wenn du unabhängig bist, mais si tu es indépendant, wenn du einfach so leben kannst, wie du möchtest, si tu vis juste comme ça, comme tu veux, wenn du meinst, keiner darf was von dir verlangen, si tu penses que personne ne doit réclamer quelque chose de toi, du bist, wie ich zitiere das oft, wie Oscar Wilde gesagt hat, du bist der Meister deiner Seele und der Kapitän deines Schicksals. Tu es comme Oscar Wilde. Oscar Wilde l'a dit, je le cite très souvent, tu es le maître de ton âme et le capitaine de ta destinée. Dann wirst du im Leben scheitern wie Oscar Wilde. Et aussi là, tu vas échouer dans la vie comme Oscar Wilde. Ein Mann mit viel Potenzial, ein genialer Mensch, menschlich gesprochen. Un homme génial, avec beaucoup de potentialité. Aber der am Ende seines Lebens sagt, ich bin total daneben gewesen. Mais qui à la fin de sa vie dit, je suis totalement passé à côté. Und er sagt, warum er daneben gegangen ist. Et il dit pourquoi est-ce qu'il est passé à côté. Ich hoffe und ich bete, dass du rechenschaftspflichtig bist. J'espère et je prie que tu puisses rendre compte. Lass uns übrigens lesen, was uns die Bibel sagt. Lisons ce que nous dit la Bible. Im Römerbrief, Kapitel 14. Dans Romains chapitre 14. Vers 12. Au verset 12.
Die Bibel sagt, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. La Bible dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ich werde Rechenschaft leisten, nicht für das, was die anderen getan oder gesagt haben, sondern für dem, was ich vor Gott getan habe. Je vais rendre compte, pas de ce que les autres ont fait, mais de ce que j'ai fait devant Dieu. Das ist sowas von wichtig. C'est quelque chose de très important. Weil wir leben vor allem vor Gott. Parce que nous vivons premièrement devant Dieu, aux yeux de Dieu. Und wir können nicht sagen, wir leben, die Welt zu gefallen. Et nous ne pouvons pas dire que nous vivons pour plaire au monde. Der Jünger lebt, als es Christi zu gefallen. Le chrétien, le disciple vit pour premièrement plaire à Christ. Und so wird Rechenschaft vor Christus ablegen. Et c'est de cela qu'il rendra compte devant Christ. Die Bibel ist voller Bücher über Rechenschaft, über Berichte. La Bible est remplie de versets qui parlent la Bible est remplie de livres qui parlent de comptes rendus. Die Bibel im Grunde genommen La Bible en elle-même ist ein Bericht. Est un rapport. Es ist ein Bericht, ein compte rendu. Est un compte rendu. Wir hätten die Bibel nicht, wenn Menschen sich geweigert hätten, Rechenschaft abzulegen. Nous n'aurions pas la Bible wenn Menschen sich geweigert hätten, si les personnes avaient refusé Rechenschaft abzulegen. De rendre compte. 1. Samuel Buch, 2. Samuel. Le livre de 1 Samuel, de 2 Samuel. Die Berichte, wo Samuel berichtet von so wie gelebt hat. Les rapports, les comptes rendus de Samuel sur comment est-ce qu'il a vécu. 1. König, 2. König, 1. Chroniker, 2. Chroniker, die Berichte, wie haben die Könige gelebt und so weiter. Un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, les comptes rendus de comment est-ce que les rois ont vécu. Sogar in die 5 Bücher Mose gibt es so viele Berichte. Aussi même dans les 5 premiers livres de Moïse, il y a beaucoup de comptes rendus. Die erste Person, die Rechenschaft leistet in der Bibel ist Gott. Halleluja. La première personne qui rend compte dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Mose war nicht da, als Gott die Welt erschaffen hatte. Moïse, n'était pas là quand Dieu a créé le monde. Aber als Gott Mose ausgesucht hat, mais quand Dieu a choisi Moïse, eine der ersten Sachen, die Gott gemacht hat, ist, hat gesagt, Mose, setz dich, ich werde dir Rechenschaft leisten, wie ich diese Welt erschaffen habe für die Menschen. Halleluja. Amen. L'une des premières choses que Dieu a faites, c'est il a dit à Moïse, assieds-toi, je vais te rendre compte sur comment est-ce que j'ai créé le monde. Du warst nicht da. Tu n'étais pas là. Die Kinder Israel sind nicht da. Les enfants d'Israël n'étaient pas là. Ich möchte Israel zu meinem Volk machen. Je veux faire d'Israël mon peuple. Aber sie wissen nicht, wie ich vorgegangen bin. Mais ils ne savent pas comment est-ce que j'ai procédé. Ich werde Rechenschaft leisten, wie ich gemacht habe. Je vais rendre compte sur comment est-ce que j'ai fait. Und so hat Gott Rechenschaft geleistet, so wie die Welt erschaffen hat. Et c'est comme cela que Dieu a rendu compte sur comment est-ce qu'il a créé le monde. Halleluja. Amen. In Lukas Kapitel 16, Vers 2. Dans Luc 16, Verset 2. Erzählt uns die Bibel, wie Gott eine seiner Diener zur Rechenschaft gerufen hat. La Bible nous parle d'un homme que Dieu a appelé à rendre compte. Auch in einem Gleichnis des Herrn Jesus. Aussi dans une parabole du Seigneur Jésus. Im Vers 2 sagt die Bibel. Dans le verset 2, la Bible dit. Und rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung. Halleluja. Il appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. Wir Christen sind Diener Gottes. Nous, chrétiens, sommes serviteurs de Dieu. Und wird uns zur Rechenschaft rufen. Et il va nous appeler à rendre compte. Und wir sollen nicht warten, bis wir im Himmel sind, bevor wir zu Gott Rechenschaft leisten. Et nous ne devons pas attendre que nous arrivons au ciel pour rendre compte devant Dieu. Du musst periodisch schon Rechenschaft ablegen, periodisch schon. Tu dois de façon périodique déjà rendre compte à Dieu. Du musst regelmäßig eine Bilanzierung machen, eine Bilanzierung deines Lebens, deines Dienstes. Tu dois régulièrement faire un bilan de ton service. Dass du nicht am Ende deiner Jahre dann überrascht bist. Nein. Pas qu'à la fin de tes années, tu sois toi-même surprise. Non. Halleluja. Amen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5. Die Bibel erzählt uns was über die Sünden und die guten Taten.
La Bible nous parle des péchés et des bonnes œuvres. Und die Bibel sagt das Folgende. Et la Bible dit ceci. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und sie, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Es heißt, Cela wir signifie werden Rechenschaft leisten für alle Taten, die wir tun. nous allons rendre compte de tous les faits, Exact. tous les actes que nous Die commettons. guten Taten, Les bons, die Sünden. les mauvais, les péchés. Jemand hat entschieden, Gott ist gestorben, Quelqu'un a décidé un jour de croire que Dieu est mort weil er mit der Gedanke nicht klarkommen konnte, dass er Rechenschaft leisten wird für sein Leben. parce qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il devait devoir rendre compte de sa vie. Eine der Quellen des Atheismus ist die Ablehnung der Rechenschaft gegenüber Gott. Une des sources de l'athéisme, ja. c'est le refus de rendre compte devant Dieu. Ich lebte in einer Stadt, Weingarten, bei Ravensburg, Je vivais dans une ville, Weingarten, à wo ich Ravensburg, studierte. là où j'étudiais, Und ich hatte einen Nachbarn. et j'avais un voisin. Ich habe ihm über Jesus erzählt. Je lui ai parlé de Jésus, Und hörst du, was er mir gesagt hat? et écoute ce qu'il m'a dit. Gisela, nein, ich glaube nicht an Gott. Ghislain, non, je ne crois pas en Dieu. Und ich sagte, wie kannst du an Gott nicht glauben? Du brauchst so viel Glauben, um an Gott nicht zu glauben. Et je disais, mais comment peux-tu ne pas croire en Dieu? Tu as besoin de tellement de foi pour ne pas croire. Denn du musst nämlich glauben, dass etwas entstehen kann aus nichts. Parce que tu dois croire que quelque chose peut venir de rien. Du musst glauben, dass ein Big Bang entstehen kann aus keiner Energiequelle. Tu dois croire qu'un Big Bang s'est produit Ohne Energiequelle. sans aucune source d'énergie. Was physikalisch ein Unsinn ist. Ce qui est physiquement quelque chose d'insensé. Denn wir lernen in der Physik, dass Energie entsteht nicht einfach so. Energie ist immer eine Wandlung, eine Kraft zu einer anderen Kraftart. Parce que nous apprenons en physique que l'énergie ne vient pas de rien. C'est toujours une transformation d'une force, d'un genre de force à un autre genre de force. Und der Atheist, Et l'athéiste, der hat so viel Glauben, um zu glauben, dass ein Vorfahren ein Affe war. il a tellement de foi pour croire que son ancêtre est un primate. Oder dass er der Nachfolger eines Fisches ist. Et que Ja, dass er der Nachfolger eines Fisches ist. qu'il est le descendant d'un poisson. Ja. Okay. Weil die erste Zelle, es war dann so wie ein Fisch und so weiter, sich vermehrt und so weiter bis zum Menschen. Okay. Und das ist einfach aus dem Nichts entstanden. Et qu'il est venu Das de rien. alles, ja, das alles kam aus dem Nichts. Et que tout venait de rien. Aber es ist ihm leichter zu glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gab, der das alles getan hat. Donc c'est pour lui plus facile de croire à cela que de croire qu'il y ait un Dieu qui ait créé tout ça. Im Grunde genommen braucht der Atheist genauso viel Glauben, um Atheist zu sein, als der Christ, um Christ zu sein. Halleluja. En réalité, l'athéiste a besoin d'autant plus de foi pour croire à ce qu'il croit là que le chrétien pour croire en Dieu. Und dann sagte er mir, Et il m'a dit, wenn ich an Gott glauben würde, si je devais croire en Dieu, es würde bedeuten, dass ich Rechenschaft abgeben muss für mein Leben. Das kann ich nicht. Cela signifierait que je dois rendre compte pour ma vie. Ça, je ne peux pas. Ich möchte lieber leben ohne die Gedanke, dass jemand über mich wacht. Dass jemand mich überwacht. Je préfère vivre sans la pensée qu'il y ait quelqu'un qui me surveille, qui me voit. Halleluja. Amen. Aber wir wissen, und die Bibel sagt uns, wir werden zur Rechenschaft gerufen. Mais nous le savons, et la Bible nous le dit, nous allons rendre compte devant Dieu. Die Bibel sagt uns auch das Folgende im Lukas-Evangelium. La Bible nous dit aussi dans Luc, dans l'évangile de Luc, Kapitel 42. Chapitre 42. Vers 42. Lukas 12, 42.
Luc. Lukas 12, 42. Luc 12, pardon, verset 42. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur Rechenschaft die verordnete Speise gibt. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Wir Kinder Gottes, wir sind Verwalter, wir sind Haushalter Gottes. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes gestionnaires de la maison de Dieu. Und wir werden Rechenschaft ablegen. Et nous allons rendre compte. Die Bibel sagt uns noch das Folgende. La Bible nous dit aussi ceci. In Matthäus Kapitel 12, Vers 36. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen für jeden unnützen Wort, das sie geredet haben. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Für fast alles Rechenschaft, Rechenschaft, Rechenschaft. Sur presque tout, il y a des comptes rendus. Und wir haben gesehen, dass wir Haushalter, Diener im Haus Gottes sind. Et nous avons vu que nous sommes des gestionnaires dans la maison de Dieu. Im 1. Korintherbrief Kapitel 4, Dans 1 Corinthiens chapitre 4, Vers 2, sagt uns die 2, Bibel das Folgende. la Bible nous dit, Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Warum? Pourquoi? Die Antwort steht im 2. Korintherbrief, La réponse est dans 2 Corinthiens, im Kapitel 5, Vers 10. dans le chapitre 5, verset 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Es gibt einen Richterstuhl. Il y a Un trône de jugement. Ein Tribunal de Christ. Und wir werden da Rechenschaft ablegen müssen. Et nous allons là devoir rendre compte. Aber was muss der Christ tun, nicht überrascht zu sein? Mais qu'est-ce que le chrétien doit faire pour ne pas être surpris? Er muss schon lernen, Berichte zu machen. Il doit déjà apprendre à rendre compte. In der Unternehmen, in der Firma, für die ich arbeite, Dans l'entreprise pour laquelle je travaille, alle Manager haben die Verpflichtung, Rechenschaft abzulegen über die Art und Weise, wie sie ihren Bereich verwalten. Tous les managers ont l'obligation de rendre compte sur les départements qu'ils gèrent. Die Bereiche, ja, die Domänen. Les domaines qu'ils gèrent. Oder die Gebiete. Les domaines Die qu'ils Region, gèrent. die Les Gebiete. régions. Okay. Ich muss oft auf eine monatliche Basis oder auf eine wöchentliche Basis Rechenschaft ablegen in der Firma, für die ich arbeite. Moi aussi, je dois rendre compte de manière hebdomadaire Ja, oder monatlich. ou bien par mois par rapport au travail que je fais. Ja, das ist, ich bekomme die Ziele am Anfang des Jahres Je reçois les buts au début de l'année für mein Gebiet pour mes régions und ich muss einen Plan oder eine Strategie entwerfen, diese Ziele zu erreichen. et je dois planifier, et je dois fixer, élaborer des stratégies pour pouvoir atteindre ces buts-là. Und wir warten nicht in der Firma erst am Ende des Jahres, Rechenschaft abzulegen, sondern auf eine wöchentliche oder auf eine monatliche Basis, alle Manager legen Rechenschaft ab. Et nous n'attendons pas la fin de l'année pour devoir rendre compte, mais nous rendons déjà compte de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle de là où nous sommes. Damit jeder sehen kann, wo ist er. Afin que chacun puisse voir où est-ce qu'il est dans Hat er l'accomplissement gerade du eine but. gute Kurve? Est-ce qu'il a une bonne
courbe? Muss Sachen abändern? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait modifier? Die Ziele sind von höchster Bedeutung und die Rechenschaft ist auch von höchster Bedeutung. Les buts sont d'une importance capitale et les comptes rendus aussi d'une importance capitale. Wir sind gerade am Ende des Monats Juni. Nous sommes actuellement à la fin du mois de juin. Ich habe mir Ziele festgelegt am Anfang des Je me suis Jahres. fixé des buts au début de l'année. Nicht in der Firma, sondern im Glauben. Pas dans l'entreprise, mais dans la foi. Im Dienst Gottes. Dans le service de Dieu. Ich muss jetzt gucken, wie weit bin ich gekommen. Je dois maintenant regarder où est-ce que je suis maintenant. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. C'est déjà la moitié du temps est déjà passé. Wie weit bin ich gekommen? Où est-ce que je suis maintenant? Wie weit sind wir gekommen als Gemeinde? Où est-ce que nous sommes déjà arrivés en tant qu'Église? Ich habe verschiedene Menschen, zu denen ich regelmäßig Rechenschaft ablege. J'ai différentes personnes à qui je rends régulièrement compte. Über mein persönliches Wandeln mit Gott. Par rapport à ma marche personnelle avec Dieu, Meine christliche Disziplinen, mes disciplines chrétiennes, meine Bibel lesen, wie bete ich, mein Evangelisationsleben und so weiter. comme par exemple ma vie de prière, ma lecture biblique, ma vie d'évangélisation, ainsi de suite. Und dann lege ich Rechenschaft ab über auch meine inneren Menschen. Et aussi je rends compte par rapport à mon homme intérieur. Nicht nur, was ich getan habe, sondern wie lebe ich die Heiligkeit Gottes. Pas juste ce que j'ai fait, mais comment est-ce que je vis la sainteté Wo de sind die Dieu? Herausforderungen, wo sind die Stärken und so weiter. Où sont les défis, où sont les forces, etc. Diese Rechenschaft hilft. Ces comptes rendus aident. Farah sagt, Steve Farah dit, 90% der Christen legen keine Rechenschaft und sie sind deswegen nicht erfolgreich. 90% des chrétiens ne rendent pas compte et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de réussite. Sagt, Il dit, auch jeder Christ muss sogar einen Freund finden, einen guten Freund, zu dem regelmäßig Rechenschaft ablegt. que chaque chrétien devrait trouver un ami, un bon ami à qui il rend compte régulièrement. Jemand, der dir sagen kann, nee, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Quelqu'un qui peut te dire non, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas correct. Eine Person, die dir auch zu Recht erweisen kann. Quelqu'un qui peut aussi te réprimander. Und sagt, Et il dit, hat so einen Menschen in seinem Leben. il a ce genre de personne dans sa vie. Halleluja. Amen. Sagt, 90% der Christen laufen das kirchliche Wandel nicht zu Ende. Il dit que 90% des chrétiens n'arrivent pas jusqu'au bout de la vie chrétienne. Sie sind nicht erfolgreich in dem, was Gott festgelegt hatte als Ziele ihres Lebens. Ils n'ont pas du succès dans ce que Dieu avait fixé comme but à atteindre dans leur vie. Sagt, viele Christen starten sehr stark. Sie fangen an so wie ein Benziner, so wie ein Kraftfahrzeug. Il dit que tous les chrétiens commencent Il dit que beaucoup de chrétiens commencent fort, très grandement, comme un... Mit viel Begeisterung, mit viel Wut, mit viel Leidenschaft. Avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion. Am Anfang. Au début. Und Stück für Stück lassen sie nach. Mais au fur et à mesure, ils abandonnent. Und am Ende ihres Lebens sind sie nur noch der Schatten ihrer selbst. Et à la fin de leur vie, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Und sie sind nicht erfolgreich, weil sie keine festen Ziele festgelegt hatten oder weil sie keine Rechenschaft abgelegt haben. Ils n'ont pas de succès parce qu'ils n'avaient pas des buts clairs et parce qu'ils n'avaient pas eu à rendre compte. Die Unabhängigkeit ist ein Fluch. L'indépendance est une malédiction. Und es ist eine Seuche bei vielen Christen heutzutage. Et c'est une pandémie chez beaucoup de chrétiens de nos jours. Weil es verlangt viel Demut, parce que Rechenschaft zu einem Dritten abzulegen. Parce que rendre compte à une tierce personne demande beaucoup d'humilité. Jesus hat Rechenschaft zu seinem Vater und vor seinen Jüngern geleistet, bevor zum Himmel ging. Jésus avait rendu compte devant son Père et devant ses disciples avant d'aller au ciel. In Johannes 17, mein Vater, ich habe das Werk vollbracht, das du mir anvertraut hast. Dans Jean 17, il dit, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Halleluja. Amen. Wer betreut dich? Qui t'encadre? An wem leistest du Rechenschaft? À qui est-ce que tu rends compte?
Aber ich bin mir sicher, wenn du arbeitest bei der Arbeit, musst du Rechenschaft ablegen. Mais je suis sûre que là où tu travailles, tu dois rendre compte. Wieso meinst du, im Haus Gottes bist du einfach frei? Pourquoi crois-tu que dans la maison de Dieu, tu es libre? Es wird zum Scheitern führen. Ça va conduire à l'échec. Erfolg im christlichen Leben hat mit Rechenschaft zu tun. Le succès dans la vie chrétienne a à voir avec le compte rendu. Du musst dich die Rechenschaft unterstellen. Tu dois te soumettre au compte rendu. Du musst rechenschaftspflichtig sein. Tu dois être comptable. Und ob du es möchtest oder nicht, Gott wird dich zum Rechenschaft rufen. Et que tu le veuilles ou pas, Dieu va t'appeler à rendre compte. Preis den Herrn. Amen. Hier werden wir mit dem heutigen Kapitel aufhören. Maintenant, nous allons arrêter avec le chapitre de ce jour. Wir hoffen, dass du etwas für dich genommen hast. Nous espérons que tu aies pris quelque chose pour toi-même. Und dass es dein Leben wirklich, wirklich vorantreiben wird. Et que cela va t'aider véritablement à avancer dans ta vie. Damit du ein erfolgreicher Christ bist. Afin que tu sois un chrétien à succès. Schön, dass du dabei warst. Heureux que tu aies été Der là. Herr segne dich. Le Seigneur te Bis bénisse. zum nächsten Woche. À la semaine prochaine. Wir werden das 5. und letzte Kapitel dieses Thema, diese Lektion haben. Nous aurons le 5e et le dernier chapitre de ce thème. Nämlich, À savoir, rennen bis ans Ziel. courir jusqu'au but. Nicht unterwegs aufgeben, sondern bis ans Ziel. Pas abandonner en route, mais jusqu'au but. Damit Gott sagen kann, treue, gute und treue Diener. Afin que Dieu puisse dire bon et fidèle serviteur. Komm in der Herrlichkeit deines Meisters rein. Viens dans la gloire de ton maître. Schön, dass du dabei warst. Heureux que tu étais Der là. Herr segne dich. Que le Seigneur te bénisse. Tschüss. Au revoir.